Якоҷон солаш чайна? 2008 мотораш чайна? Пробегаш чанд? Чанд гуфт седа куҷо? Бо арзон мекунед ми? Салони эши рули мошин. Коробка механика. CD плеер дорад. Техосмотраш чӣ нако? Ам бардоретам на? Тамома? салони ақибаги мошин дар ҳолати хуби қарор дорад, метавонед харидорӣ намоед дӯстон. Оҷина номер телефонтон чанд? 721 92 721 57 56. Солаш чай мошинако? 95. Nexia? Nexia. Чанта гуфтседина? Не, 15 гудасем бо муомила дорад. Документош чиқда? Документош як сола техосмотр дорад. Мотораш чайна? Мотораш як шаш. Салони ақиби мошин. Коробка механика будааст. Чанд пробег? Ду круг. Ата капоти пеши кушида куҷом? Мотораш чанд гуфте? Мотораш як шаш. Яки шаш. Газ, бензина? Газ. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дӯстон. Метавонед харидорӣ намоед. $15,000 бо арзон мешада? Солаш чай мошина мака? 2006. 2006. Мотораш чанд? Мотор 075. 075. Чанд пул гуфте? 12,000 савдо мешад? Мотораш гуфтедам пробегаш чанд? Пробегаш 150 та. 150. Чанд гуфте? 12,000 савдо мешад гуфтедам. Номер телефонтон чанд? 92 хуб 890 890 43 43 83. Айнер кушед. ҳам тамошошон бепос. Коробка механика. CD плеер дорад, ҳамеша аст. Старекс меграме. Чанд пул меграм? салони ақибаги мошин. Damas Bravos. Коробка механика.
این موتورش چند گفته کجا؟ یک و چی؟ دکومنت چند وقتا؟ من یک یک ماه دیگه نرخ چند گفته؟ 20,000 با سودا میشدن. پرابگش چینه؟ 200 گفتیدن. salon عقبی ماشین چخیل که میبینید ماشین در حالت خوبی قرار دارد دوستان. نیوا سولش چند؟ سال 1980 گذراندگی این یکی نوی ویپوسکو شوت کلون گذراندگی من نمیدونم از دست خریدم. خوب موتورش چند؟ موتور 06 پرابگش چند؟ پرابگ اون ابریو میبریم چی؟ میتونی بگیش اینجا میدونی. اینو شما نمی‌دونم. درون نوشته بودگی. ها درون باید. پرابگ коробка механика буде است. салон ماشین چند گوشه نقشه؟ نرخش خیلی هرچی بزرگه 15 تا 15 تا با ارزان میشود می؟ خیلی من سودا میشه 15 تا بگه پیش کشه موتور چند گوشه؟ موتور 6 نه تو پاچ اکومولاتورش پاچکا. خواهشمندم با کدام نمبر زنگ زنم؟ نمبر تلفنتون است 92 830 09 59. خواهشمندم بتوانم با همین نمبر زنگ زنم. این نیوا در حالت خوبی قرار دارد. میتونم تخصص موتورش کی گفته؟ داکیومنتش 5 ماه دیگه من بگم 5 ماه دیگه. Hyundai Avanta. سالش چنده؟ 96 پرابگ چند؟ پرابگ نه کیلومتر پرابگش коробкам механика بوده است. موتور موتورش چند هم که؟ 6 موتور 16 هم؟ بخشش چند پول بسیده کجا؟ 14000 سودا میشه. با سودا میشه دم؟ نمبر تلفنتون چند شما؟ 92 946 71 خشک شده میشد میخواد؟ با گچ چی؟ ماشین تازه چند شدگی تاکسی هم با فکرم میزده؟ نه مفهوم salon عقبی ماشین این اوپل سالش چند کجا؟ 99 موتورش چنده؟ 6 باشه 16 گویه دیگه چند پول گفتی سرکو؟ 40000 سودا میشه 40,000 با سودا میشه دم؟ نمبر تلفنتون چند؟ 92 937 97 90 دکومنتش چی خیلی نه کجا؟ تخصص موتور هست پرابگش چند؟
Коробка механика газ. Gaz, benzin? Gaz benzin kardeşim. Ardışan. Kıvır şu demiş mi? Bak kıvırcam kuşu. No, motion çeko. No maçı. Mercedes ha? Sol açacağım. 80'ını. Gaz, benzin. Solyarka. Motor açacağım. Çan kutu sedin. Ne arkadaşlar? 23 bu arzon işe. Probek açacağım. Коробка автомат में? Механика? Elektropakет, ha? Hoş buldum mesela. Solyarka gaz. Böyle şey. Номер точно ko? Номер aç. Номер telefon. Hava kısa yolda. Navvat üstü yolda. Kaçta otan geçiyor? 858. Aga, kote peşe kuşu. Motor. Çank dedi ko? Motor. Düydü.